Guys, yan na. Mupay ngayon na udto aton na tanan. So, yan na nakikita ko guys iton mga nagsasayaw kundiin malaban hira ngadto karayong nga lugar ngadto ibang bansa guys. So, ira gyud papraktisan. Yan na. Ada hira ligid na dagat kay para gud adi man guys. Kita adi amo dit kita guys adi man grabe tira makapagsayaw boys buhay guys. So ato nira suportahan pinagihan pagkita han ira maupay nga sayaw. So guys, ginahangyo ko ngayon an iyo warisaw nga suporta han pag like han pag subscribe han amon YouTube channel. So maraming salamat sa inyo guys at tingnan natin ang kanilang ginagawa. Wow. Tingnan guys, oh. Wow. Wow. May ginagawa pa sila guys. Tingnan natin. Katapos lang ito narapag-snack guys, may energy na. So, amo ito guys. Kung gusto nimo iton mamingaw nga lugar, makapokus ka, hit imo pag-aram, hit imo pag-study, pakanhila hini nga lugar nga Pilipinas sila makakatagpo hini. So amo ini guys, maraming salamat sa panonood. Like and share and subscribe. Thank you.